जय जय जगन्नाथ नमस्कार। जनाभिजन सकाळर खबर को किसी गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्व देश विदेश में टेक्निक खबर पे जनाभिजन प्रस्तुत करिछि। मु सर्वेश्वर आपन को जनाउछि हार्दिक अभिनंदन। आसंतु किछि गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेनबा। दर्शक बंधु, वर्तमान लघुचाप जनित वर्षा चाषी कूल बेहाल परिस्थिति। ए बेहाल परिस्थिति रे चाषी तार गुजराण मेंटेबाई सी वर्तमान संघर्ष करुच्ची। एवं आउ गोटे जिनस देखा किपरि रही लघुचाप जनित वर्षा अपडेट खबर। ये अपडेट खबर को पूरा भिजुअल एवं पूरा किपरि रही पागर परिवर्तन आसंतु देखिनवा। दर्शकपुर दमदार खबर को नहीं जनाभिजन द्वारा प्रस्तुत 50 टंका संचय करी पांतु 35 लाख टंका पोस्ट ऑफिस रो ए स्कीम रे ग्यारंटी। एवं जदि आपण कौन विपद विभाग एक सुरक्षित निवेश करुचंती तेबे भारतीय डाक विभाग रो ग्राम सुरक्षा योजना आपण पई एक उत्तम विकल्प होई पारे। एही योजनार विशेष भाव में कई लोक मानकर डिजिटल कर जाइछि जो माने कम आय सहित मध्य दीर्घकालीन पाई एक बड़ पांठी को सृष्टि करने को चाहूँगी। यही योजन सबुठारु बड़ विशेषत्व होउछि जे दैनिक केवल 50 अर्थात प्रति मासरे 500 टंका निवेश करी आपण वर्तमान 35 लाख टंका पर्यंत पांठी पाई परिबे। किंतु यही अपडेट खबर आपण को आउ थे मन पकई दौछु। आपण 50 टंका संचय कले मिलिबो 35 लाख टंका। आपणकर यही स्कीम जानिबा पई आपण पाख पोस्ट ऑफिस जाई आपण बुझी पारिबे। आउ थे आपण को मन रखि दउछि 50 टंका संचय कले मिलिबो 35 लाख टंका। सरकारंकर नुआ निष्पत्ति ऑनलाइन ले जुआ खेल हेबो बेन। एई भली प्रकार एक व्यवस्था को ऑनलाइन खेलुवा जुआ एवं जहाँ टंका दे कि ऑनलाइन जो खेलुवा सरकार यही ऑनलाइन उपरे रोक लगी एवं कहीं ऑनलाइन ले जुआ खेलवा को जुआ खेली पारिबे नहीं। एवं जो माने जुआ खेलिबे सेमान को ऑनलाइन रे एवं सेमान को दंड करा जिवो, सरकार देबे दंड। एवं यही जो अपडेट खबर सामना को आसुची ऑनलाइन ले जुआ खेली पारिबे नहीं एवं जो माने ऑनलाइन ले जुआ खेलिबे सेमान को सरकार उचित दंड देबे बोली स्थिर करिसंती। एबे आउ ऑनलाइन लो खेली पारिबे नहीं गेम एवं ऑनलाइन लो जो व्यक्ति खेलुवा गेम को सरकार टोटाल बैन करिसंती एवं कहिसंती ऑनलाइन ले बिल्कुल आउ कई गेम खेली पारिबे नहीं। एको मध्य सरकार घोषणा। पुणी अपडेट खबर सरकार तरफ चाषी को मिलिबो 3 लाख टंका। चाषी पई बड़ खबर एमिति मिलिबो 3 लाख टंका। आसंतु से विषय जानिनबा। देश रे कोटी कोटी चाषी को सहायता जोगाई देवा को अनेक योजना कार्यकारी करुछंती सरकार। समय समय रे एई सब योजना गुड़िक को उपरे नुआ नुआ अपडेट मध्य आसी थाए। किंतु अनेक हितधारकारी एई भली नुआ अपडेट विषय अवगत होई पारु नाहंती, जा फल सरकार देउथुबा सुविधा सुजोग को वंचित होई पारुछंती प्रकृत हिताधारिकारी। किंतु आमे आपण को कही रखुचु किछि दिन पूर्वे चाषी एक बड़ घटना करथिले केंद्र सरकार। यही घोषणार किसान क्रेडिट कार्ड को नहीं थिले एवं किसान क्रेडिट कार्ड थिले कम सुधरे ऋण जोगाई देवे सरकार। तेबे केवल कृषि ऋण नुहे सबू नुहे एथिपाई योजना कार्यकारी करुचंती सरकार। आपण को कही रखुचु आपणकर जदि कार्ड अच्छी ताहले आपण चाषी को मिलिबो 3 लाख टंका। यही 3 लाख टंका नहीं चाषी तार किपरि भाव में उन्नति करिवो से निजे जानिछि। पुणी एक चांचल्यकर घटना हत्या करने को षड्यंत्र करुले। वर्तमान जो अपडेट खबर आसुची जर्नल मिश्र कहते मु नवीन बाबू को देखा करने को हॉस्पिटल जीवी नहीं। सेठारे गले पांड्यान ईडी देइछंती नवीन निवास को मध्य मु जीवी नहीं। से मते हत्या करने को षड्यंत्र करुले। से आहरी कहते
ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କାମନା କରୁଛି ସେ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହାରୁଥିବା ଦେଖି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏହି ସହିତ ଜଣେ ମିଶ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପୁରାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ବୟାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଭାଜପା ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ, ଏହି ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଭିତରେ କାହାକୁ ମିଳିବ ବାଜିମାତ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏକୁ ସିଧାସଳଖ ଜୟରାଣୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିକୁ କାଙ୍ଗାର କରି ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲି, ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ଭାସିବ ଓଡ଼ିଶା। ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। 23ରୁ 25 ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏହି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର, ଆମେ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଦେଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳର ଖବର, ଏହି ସକାଳ ଖବରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ କେଉଁଠି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚାଷ ଜମିରେ ଲାଗିଛି, ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଏହି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଏକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହୁଥିବା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କନାମା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରି ହେଉଛି ଏଇଟା ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ରହିଛି, ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କ୍ଷତିର ସହିବାର ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଏ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ ଏହିମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବର୍ଷା କମିଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯିବେ ସମୁଦ୍ରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଦେଖୁଛୁ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା, ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କମୁଛି, ପାୱାର କମୁଛି ବୋଲି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସବୁମାନଙ୍କୁ ନେଉଛୁ 30 ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ 23 ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା।
प्रत्येक जिला कथा जदि आम कहिबा भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप झारसुगुड़ा संबलपुर एही मानक स्थान रे अत्यधिक प्रबल वर्षा जारी रहूथार देखा मिलता। आम आपन को जो भिजुआल माध्यम देखा जो भाई भिजुआल जो देखा ओडिशार जो प्रबल वर्षा को नहीं प्रत्येक जिले में वर्षा को नहीं जो भाई भाव में हाई अलर्ट कर रेड वार्निंग जारी कर तीनोटी जिला को रेड वार्निंग कर बाकी तक जो जिला गुड़िक रहा निश्चित भाव में अधिक वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी कर सर्वश्रेष्ठ कहवाक चाहूँ जो भाई भाव में ओडिशा रे जो भाई लघुचाप जनित वर्षा जारी रहउथुवा बेले अनेक स्थान में मध्य घाई सृष्टि होइछि। मत्स्यजीवी मानक पई मध्य आउ थरे आमे आपन को मन रखि दउछु मत्स्यजीवी मानक पई सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। आपण निश्चित भाव में कृषक भाई मानक पई मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान वर्षा मध्य जारी रही एवं केउंठी आंठुए आंठुए पानी तो केउंठी लोक माने जीवाआसिया करिया पई बहुत अत्यधिक लाइटिंग फल मत्स्यजीवी मानक पई मध्य बारण करा जायछि। आपण समुद्र को जातु नहीं अन्य को मध्य बुझातु एवं समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी मानक पई सरकार तरफ मध्य घोषणा करा जायछि 5 दिन समुद्र को न जिबा पई।